अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है चोरी की लाइट में नमाज पढ़ना कैसा है। देखें, चोरी की लाइट में नमाज पढ़ना का नमाज से लाइट का बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, चोरी शुदा ज़मीन पे नमाज पढ़ रहा है कोई गसब शुदा ज़मीन पे, तो वो नमाज मकरूह तहरीमी है। किसी नाजायज़ कब्ज़ा हुआ किसी ज़मीन पे और उस पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस किसी ने मस्जिद बना दी नाजायज़ कब्ज़ा करके, तो नमाज जायज़ नहीं है वहाँ। अलबत्ता लाइट का तो नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, लाइट है नहीं है नमाज आप पढ़ते रहें अपना। तो लाइट चोरी करना जायज़ नहीं है, लेकिन उसमें नमाज कोई पढ़ रहा है तो नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चोरी की बिजली इस्तेमाल करना कैसा है? क्या चोरी की बिजली से लाइट और पंखा इस्तेमाल करना सब हराम होगा? अहमद ख़ान बम्बई से। जी हाँ भाई, वो पंखा चोरी से ही चल रहा है तो वो जायज़ कैसे होगा? तो चोरी की बिजली ना इस्तेमाल करें। अगर कभी इस्तेमाल कर ली है, कहीं कुंडा वुंडा लगा हुआ है, तो उतने पैसे फिर गवर्नमेंट के खाते में किसी तरीके से डाल दिया करें। गवर्नमेंट तक पहुंचाना मुमकिन नहीं, तो आखिरी दर्जा ही कि सदका करें उसको। एक हराम लुक़मे से कितना नुकसान होता है? क्या हराम कमाई के एक लुक़मा खाने से 40 दिन की नमाज की बरकत हासिल नहीं होती? नीज़ हराम कमाई के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं? मोहम्मद दाऊद। हदीस से ये बात साबित है, हदीस का मफ़हूम है कि हराम का निवाला जो है वो 40 दिन नमाज उससे ज़ाया हो जाती है। तो उलमा ने इसका मफ़हूम ये बयान किया है कि ज़ाया होने का मतलब नमाज की बरकत ख़त्म। ये नहीं कि फ़र्ज़ अदा ही नहीं होता, नमाज पढ़ना तो ज़रूरी है, चाहे हलाल खा के पढ़ें या हराम खा के पढ़ें, लेकिन हराम से नमाज की बरकत ख़त्म हो जाती है। हदीस में आता है कि जो हराम खाता है ना, वो कितने खुशू से दुआएं मांगता है और दुआएं उसकी रद्द हो जाती हैं। तो इसलिए जिसने भी भाई हराम खाया है, अपनी दुआओं को वो कबूलवाना चाहता है, तो पहले हराम से तौबा कर ले और फिर अल्लाह से दुआ मांगे। यहाँ भी ये है कि अगर तौबा नहीं करता तो दुआ फिर भी ना छोड़े। ठीक है, दुआ कबूल नहीं होती उसकी, लेकिन यही दुआ अल्लाह से मांग लेना कि अल्लाह मुझे हराम से बचने की तौफीक दे दे। तो खैर से कभी पीछे ना हटे। अगर एक गुनाह आपकी ज़िंदगी में है तो उसकी वजह से ये नहीं कि अब आप कोई नेकी ना करें, दुआएं भी करें, नमाज भी पढ़ें और साथ साथ हराम से तौबा की कोशिश भी करते रहें। गिफ्ट की सूरत में चोरी किया गया माल लौटाना। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, जी मुफ्ती साहब, अगर किसी की हमने चोरी की हो तो क्या गिफ्ट की सूरत में वो रकम इसको लौटाई जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जब आपने कोई चोरी कर ली, आपको एहसास हो गया, तो जिन जिन की चोरी की है आप पर लाजिम है कि उनको वो रकमें वापस लौटाएं। तो अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जब लौटाएंगे वो बोलेगा क्यों दे रहा है भाई, आप कहेंगे मैंने एक्चुअली चोरी की थी और मैंने तौबा कर ली है, तो ज़िंदगी भर के लिए वो आपको चोर कहता रहेगा। तो इसलिए उसमें यही सबसे बेहतर तरीक़ा होता है कि आप गिफ्ट की सूरत में उसको लौटा दें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि गिफ्ट की सूरत में भी लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहेगा क्यों दे रहे हो भाई, आपने तो कभी गिफ्ट दिया नहीं। तो फिर किसी मौके पे दे दें, जैसे उसकी शादी हो रही है तो गिफ्ट दे दें उसको, या कोई पास हो गया इम्तिहान में, या कोई खुशी का मौका है तो उसमें लिफाफे में डाल के वो पैसे लौटा दें। जब बाज़ दफ़ा ये होता है कि पैसे चोरी नहीं किए होते, कोई चीज़ चोरी की होती है, तो उसका भी हल यही है कि उस चीज़ के पैसे जो मार्केट वैल्यू है ना, वो पैसे लौटा दें आप उसको किसी भी तरीके से। तो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिससे ये भी ना पता चले कि आपने चोरी की थी और उसका हक उसको लौट भी जाए। तो कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। बाज़ लोग कहते हैं हमने बचपन में इतनी चोरियां की हैं कि हमें पता ही नहीं किस किस की चोरियां की थी। तो खूब समझ लें, बचपन में चोरी की हो या बड़े होकर की हो, लौटाना तो सबकी रकमें पड़ेंगी आपको। तो अब जो बचपन में की हैं और याद ही नहीं आ रहा, तो बचपन में या बुढ़ापे में कहीं भी की है और मालिक का पता ही नहीं चल रहा, तो पूरी तहकीक कर लें, दिमाग लड़ा रहे हैं फिर भी पता नहीं चल रहा, तो फिर उसकी तरफ से वो रकम सदका कर दें आप, इस नीयत से कि अल्लाह फ़ला की मैंने चोरी की थी, अब मैं फ़ला की तरफ से ये सदका कर रहा हूँ। और अगर आप खुद गरीब हैं, आप रकमें सदका कर नहीं सकते, बाज़ दफ़ा चोर गरीब होता है तो वो कहाँ से सदका करेगा, उसके पास लौटाने के पैसे नहीं है, वो खा गया सब कुछ। तो एक अमाउंट का अंदाज़ा लगा लें, भाई इतने पैसे मेरे ऊपर बनते हैं, तो हस्बे तौफीक जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे, यानी आपके पास गुंजाइश हो, तो किस्तवार उसको निकाल दें, यानी किस्तें बांध लें कि भाई ये मेरा घर का ज़रूरी ख़र्चा है और बाकी इजाफी मैंने चोरियां की हैं, तो वो फिर आप निकाल दें उसको। ठीक है ना, किस्तों में कर दें, यकमुश्त करना ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है। और अगर इतने गरीब हैं कि खाने को रोटी नहीं है आपके पास, तो नीयत कर लें कि जब
مجھے اللہ گنجائش دے گا تو میں جتنے لوگوں کی چوریاں کی ہیں جلد سے جلد وہ سب کی رقمیں واپس لوٹاؤں گا۔ تو چونکہ اپنی جان بچانا تو پہلے ضروری ہے نا، تو جو بیسک خرچہ ہے نا لباس، خوراک اور رہائش کا، وہ پورا کریں، جو اضافی ہو وہ چوری کی رقمیں واپس لوٹائیں۔ سعید اللہ صاحب ترکی سے پوچھتے ہیں، جب میری عمر 14 سال تھی تو میں نے اور میرے بھائی نے موٹر سائیکل کا ٹائر چرایا تھا۔ یعنی اکیلے چرا لیتے یار، بھائی کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہو آپ۔ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں، وضاحت فرمائیں۔ آپ ترکی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ ٹائر آپ نے ترکی میں چرایا تھا، پاکستان میں چرایا تھا؟ خیر جہاں بھی چرایا تھا آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی ماشاءاللہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس توبہ کر لے گناہ سے ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ جس کا ٹائر چرایا تھا اس کو ٹائر خرید کے دے دیں آپ، اور وہ بندے کا ملنا مشکل ہے یا بے عزتی کا خطرہ ہے کہ اس کو تو نہیں پتا نا چور آپ نے چوری کی ہے، تو بے عزتی کا خطرہ ہے کہ وہ بولے گا اچھا بیٹا تم چور ہو۔ تو پھر آپ یوں کر لیں کہ ٹائر کی جو قیمت ہے نا وہ کسی طرح اس مالک تک پہنچا دیں، ہدیے کے نام پہ، گفٹ کے نام پہ، یا کسی اور بندے کو دے دیں اور بولیں کہ یہ اس کو پیسے دے دو، اور یہ نہ بتاؤ کہ ہم نے دیے ہیں، اور بولو کہ بھئی تمہیں کسی نے ہدیہ بھیجا ہے، تو تاکہ آپ بھی کی جرم بھی چھپا رہے اور جو ہے وہ اس کی قیمت بھی ادا ہو جائے۔ اور اگر مالک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بائک تھی، کس کا اس کا اونر کون تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تحقیق کے باوجود، تو پھر ٹائر کی جو قیمت ہے نا آج کے حساب سے، جو بھی ٹائروں کی قیمت بنتی ہے، ایک موٹر سائیکل کے ٹائر کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ صدقہ کر دیں، ایک درمیانے درجے کے ٹائر کی قیمت۔ خاتون صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے، کئی سالوں سے گھر سے میری بہت ساری چیزیں چوری ہوتی ہیں، کیا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کیا پتا بھائی کیا معاملہ ہے۔ تو انڈیا سے آپ نے پوچھا ہے، کوئی گھر کا چور ہے، یوں سمجھ لیں، خفیہ چپکے سے کیمرے لگا دیں، جن چڑیل بھوت نہیں کر رہے یہ کام، یہ تو میں بتا دوں۔ آجو باجو میں دیکھیں کوئی ہوگا، آجو باجو میں ہی نکلے گا کوئی بندہ، جب گھر سے چوریاں ہوتی ہیں تو آجو باجو میں ہی کوئی بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ خفیہ کیمرے لگا دیں، چپکے سے لگائیں ورنہ کیمرہ بھی چوری ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے دوست کا کہنا ہے کہ دنیا میں مکافات، اچھا بعض دفعہ جو چوری کر رہا ہوتا ہے وہی پوچھ بھی رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون چوری کر رہا ہے، تو میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن ویسے میں نارملی بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ بندہ خود چوری کر رہا ہوتا ہے مختلف چیزیں، اور پھر پریشان ہوتا ہے انکوائری میں، یار پتہ نہیں کون چوری کر رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، میری ایک چیز چوری ہوئی، میں وہ چیز نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ چور سمجھ جائے گا، مفتی صاحب نے تو مجھے معاف کر دیا تھا، اب دوبارہ میرا مسئلہ اٹھا لیا اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ مسجد سے میری ایک چیز چوری ہوئی، بڑی قیمتی چیز تھی، تو جو چور تھا نا وہ سب سے زیادہ فکر مند تھا، FIR بھی وہی کٹوا رہا ہے اور ٹینشن بھی وہی، بعد میں پتہ چلا کم بخت یہی چور تھا۔ تو بہرحال خفیہ کیمرے لگائیں۔